Rero ku masaha ko tugeze muri politiki saa 6:13 kama jinsi unavyoona tumeona tumekaa muda wa saa 6:13 kuko bagambye introduction ya Njeni manake amajara ni Theoneste Sabe nangu Papa Bonde. Kama alivyosema utangulizi wangu ama jina langu ni Theoneste Sabe au kipenda Baba Bonde. Abashari bo batanzije ndi married. Wageni ambao wanifahamu mimi nimeoa. Kitana abana so ntabwo nje ndi gusacinga nje ndi stable. Na pia niko na watoto siko natafuta mimi niko imara. Sawa rero n'abandi batari bashaka kugifuje kugira ngo nabo bazakora urugo kugira ngo bazatuze. Na sio kuwa na ndoa moja wao wanatakiwa kwenda ndoa ili na wao wawe na furaha. Murakoze cyane. Asante sana. Ikigisho cy'ugo musitiri kuvuga ngo amagara mazima no kugaruka kwa Yesu Kristo. Somo la leo nasema afya njema na kurudi kwa Yesu Kristo. Amagara mazima no kugaruka kwa Yesu Kristo. Afya njema na kurudi kwa Yesu Kristo. Mbese iyo uvuze ngo amagara mazima no kugaruka kwa Yesu Kristo ushatse kuvuga iki? Je, unaposikia neno afya njema na kurudi kwa Kristo ni nini inakuja katika mawazo yako? Ikiri cyigisho ariko cyo cyigisho dufite. Thank you. Nukuvuga ko iki cyigisho cyo dufite hano ni kusema kwamba somo ambalo tunalo hapa kirimo amatopic abiri. Kiko na vipengele viwili. Ariko kuba amatopic abiri no kuvuga yuko tuburaga imyanya. Kwa kuwa ina vipengele mbili ni kwa sababu ya ukosefu wa muda. Topic ya mbere ijanye n'iby'ubuzima. Kipengele cha kwanza ni cha afya. Ariko bifasheho no ubuzima burukurera mu burere bw'iki bw'Imana. Lakini naongea pia ulezi katika maisha ya Mungu. Igice cha kabiri kijanye n'ubuhanuzi. Kipengele cha pili ni unabii. Cyerekana kugaruka kwa Yesu Kristo. Inaonyesha kuwa kurudi kwa mara ya pili kwa Yesu Kristo. Noneho nongera no gushimira abasore bacu. Pia nikishukuru sana vijana wetu. Ako ni gushimira sana Gadison. Anaposhukuru sana ubarikiwe pia. Asante Gadison, cyo ndiko mushimira nuko yinje kuko nicaga nabiga mu byisho yinje mu kintu cy'ubuhanuzi, kwigisha ubuhanuzi, akanyaba muhaye kose ari kwitanga kwigisha iby'ubuhanuzi ari no kwiga. Sababu ya kushukuru kwa kuwa kitasi kwa mara anaambia mara kwa mara ayeze kujikita katika unabii na anapofunza mara nyingi huwa anafunza unabii. Rero mbonye umusore kwigisha iby'ubuhanuzi natwe twicaye hariya nk'abasaza njewe numvaga nishimye kuko aho ahengamye gake turamugororaga, aho tutazi akahagamba, twese tukigishanye. Ni jambo la furaha kwangu ninapoona vijana wanajikita katika unabii na si wazee tumekaa pale na kunifurahisha kwa sababu wanapoenda pale tunarudisha, wanapokuwa na maswali pia tunawaelekeza. Rero Gadison ndagushimiye n'abandi basore bakubere cyitegererezo kandi nakimira na wa Mungu wa mutagarire uyu Robert. Na pia nakushukuru sana tena vijana wengine mko na kielelezo, na pia nikimshukuru sana ndugu Robert. Nawe Robert byiza ndagushimiye ku muhati kwita kwiga ibitabo by'ubuhanuzi no kwigisha abandi. Ni uri hano n'utari hano ntumbizi. Nawe Robert nakushukuru sana kwa kuwa na wewe unajikita ndani ya unabii na pia kufunza vijana wenzako na kusoma vitabu. Mungu akubariki. Nangushimira itangazo asize ku group ya Sinai SDA Church. Na pia nakushukuru kwa tangazo ambalo mmeweka kwenye group ya Sinai. Abakeneye ibitabo ngo mundebe mbatizi ibitabo musome for free. Aliposema kwamba wanaohitaji kusoma vitabu mniangalie ama mtazame niweze kuwapatia vitabu vya kusoma kwa bure. Ariko witegereje ibyo bitabo warufite hari abatabifite, ahubwo hariho n'abadakeneye kubisoma. Lakini mara nyingi unapotazama kwa vitabu ambavyo navyo kuna wengine ambao kwa hapa na hawana na pia hawataka kubisoma. Ariko icyo wakoze cyonyine, lakini icyo kifanya ni ukuba ko watanze evangelisme, umuntu wabyumvishije ntabwo utereka kudanisha gisoma gisomemo n'ipaje nini, ubwo rero afite igihe cyazabibarizo. Lakini ulichokifanya ni chema kwa kuwa uweza kufanya uelezaji wa injili, kwa kuwa uliposema kuwa kuna vitabu asiyechukua kitabu itakuwa ni kwake si kwako vitendo. Komeze gongo muhatimana nitagumisha. Endelea kuwa na kiata hiyo na Mungu atakubariki. Rero kugibyo Gadison namutegura impano imwe, impano muteguri yasha kugiriza mu Pathfinder ari wose aba muri Sinai azaragenda yikoreye iyo ntwara uko kureba iyo dufite gano ama laptop tukagira gano ma tablets hari igihe byicangaga bikizinge nabo system kabukundi ukora bicanze byari bikabura nabo bitajya gukora blinking. Na kwa hiyo nimeandaliwa zawadi. Asante sana, nashukuru kwa kuwa kwa amenandaa zawadi. Anasema kwa kuwa tunatumia hizi laptop na mara nyingi network inakosekana inakuwa jichanga, ndio maana nimeanza kuangalia ni maandalizi zawadi. Leo hiyo mpano mpereza kukambaza kwa blue karanga. Hebu nipe Marekani kile kuchukua hiyo zawadi.
bw'icyo gitabo narangiza abike iyo niyo mpano umuhaye izamusindagiza kuko icyatumye mutegura iyo mpano ni umwete nawe yo kwigisha iby'ubuhanuzi nanje mu by'Imana na rimwe nakora kugenda silo nk'isome cyane ariko igihe cyo gusepa ruko yaje yambaye Bible kandi zinaje kumfitiki yatanze impano mu kanisa mu basement amba Bible ndagera nishaga mu mutaye Bible kandi mfite nanje Bible nanyi hora yavuze ngo komeza mu butumwa bw'Imana reka kujenje iyo Bible yambaye muze paruko nanutse donation from paruko nta muntu nayitiza nta n'umwana wanje wayikoraho igomba kuba gukora iki ubumvaga ndi kureba ikanyibutsa gusoma iki gusoma ibitabo rero byampaye imbaraga cyane aho ngaho nabwo ni kumukaba wakoze iki wakoze kugeza zino saha mu bitabo by'uko ubuhanuzi ndagerageza gukora nshoboye Ataka kuchukua wageni atafungua nasoma atapata kitabu nani atakisoma kama jinsi Maruka alivyoниpatia Biblia iko na nyingine akaniambia chukua Biblia hiyo licha ya kuwa nilikuwa na Biblia alienda kuona kwamba akasema chukua Biblia yako kabidhi na wewe kuisoma na kumtia moyo na mimi ninapokuwa na Biblia hii hata mtoto wangu hawezi kugusa bali na kuwa anahifadhi kwa ukumbusho kuwa niliweza kupewa Biblia na wakati niliokuwa nayo sasa naona kabidhi kitabu hiki uweze na wewe kuweza kukisoma mbesi ni kitabu je kitabu gani kabla hata sio kama kufungia sasa mshikana kuuliza kwa hiyo sasa umsaidia hapo The great controversy in our community. Urumwongereza ntabwo uri francophone ubwo rero bivuze yuko uriho mu anglophone iki gitabo kiragukorera byose bikoze iki byose biri nitakisoma na maturo zawe igice n'abandi kandi iki usigaje kimwe gusa cyo kubwira kuri level isigajeho uzasabe bagera aba elders ukora application uje kwiga turazi y'ubupasiteri utuyobore hano kugufashe mu buzima bwawe nasemaje kwa asante sana Mungu awabariki na wabariki tukomeze muri byatuzanye uno munsi hata tunaenda Kristo siku ya leo byatuzanye ku munsi tujye kubanza kukiri kuvuga ngo amagara mazima gaboneka mu gitabo kivuga ngo nitwe kivuga ngo kivuga ngo nitwe dutahiwe ariko igitabo cy'umukawanuzi kiri kugamba kilichotuleta leo ni somo ambayo inasema afya njema na katika kitabu leo tunachukua kitabu ambacho kinasema sisi ndio tunaoambiwa ni ukuvuga yuko nitwe dutahiwe navuze yuko umutwe wo kugamba ngo amagara mazima no kugaruka kwa Kristo huu ndio wakati wetu na kitabu kinasema ni kurudi kwa Yesu na ni wakati wetu ni ukuvuga yuko urebye harimo ibintu bibiri unapoangalia vizuri utapata ina mambo mawili rero tujye kuhera ku kintu cya mbere umusoro mwiza ko dusubira kuri amasaha agiye turakoresha gusoma no kuvuga yuko kwandika bari kwandika kwa hivyo tunaanza na somo la kwanza na nahitaji msomaji mzuri anayefanya kwa kuwa huko umeenda hakuna haja ya kufanua sana bali unaandika mbele kuandika uwo muntu yazisomeye muri Matayo ibice 10 umurongo wa 38 kugeza 39 huko tunasoma Matayo 10 kuanzia 33 hadi 39 hadi 38 hadi 39 Matayo 10 Matthew 10:38 to 39 tugeze mu by'ubuzima hapo tunafika katika afya msomaji wa haraka kwa lugha zote mbili anaweza kusaidia aliyesoma kwa lugha ya Kiingereza na aliyesoma kwa lugha ya Kiswahili Mathayo 10:38 hadi 39 yes utikorera umusaraba ngo ankurikire ntakure kubaki asiyebeba msalaba wake na anifuate huyo hapaswi kuwa wangu mumarize kwa microphone utangire Matayo igice cya 10 umurongo wa 38 haravuga ngo Yes. kandi utikorera umusaraba we ngo ankurikire
ntakwiriye kuba uwanjye. utikoreye umusaraba we ngakurikire ntabwo kuba uwande wanjye. asiyebeba msalaba na kunifuata huyo hafai kuwa wa kwanza. afite umusaraba ngo yikoreye umusaraba wo mu buzima bwawe utawikoreye ngo ukurikire Yesu ahubwo kuba Yesu. Inamaanisha kila mtu hapa na msalaba wa kwake ambayo uko kwa kichwa chake. Usipobeba msalaba wako kufuata Yesu, wewe sio wa kwake. ariko iki gihe abantu tukikorera imisaraba y'abandi Lakini siku hizi nashangaza sana, tunaweza kujitweka msalaba mwingine. iyacu twayisize hehe? Je, msalaba kwa tumeacha wapi? Mariya ni wa cyenwa 39. Hebu soma msalaba wa kwanza. Aravuze ngo urengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona. urengera ubugingo bwe azabubura. Anayejiringira umuntu anayeona nafsi yake atajipoteza. ni ukuvuga yuko iyo urengera ubuzima bwawe hari ibintu byo weho wangaga kurekura mu buzima bwawe, mu mirire, mu minywere no mu bindi bikorwa bisanzwe bituma utashikirana n'Imana ngo byakwica ubuzima bwawe, ugasanga ukoze iki? wowe urikunze ahubwo wanze Imana. rero iyo wikunze gutyo hari ibyo kwikundira bitandukanye n'iby'Imana igashaka, ni ukuvuga yuko wawanze Imana. Unapopenda nafsi yako sana, kuna mambo ambayo hauyaachi, unaanza kujipenda nafsi yako mwenyewe. Kuna vitu unakataa kuviacha ili uweze kumfuata Yesu Kristo. mbese iyo wikunze ukabikunda ukarimbuka, ubuzima bwawe ukarimbuka, mbese nturinda itorero ry'Imana kuko umubiri wacu itorero ry'Imana. Je, unapojipenda na kupenda vitu hivyo na usipate Kristo ukaangamia, je, unaona kuja angamiza kanisa yote zima? reka twerekeze ubuzima bwacu kuri Yesu Kristo. Acha tuweke afya yetu katika Yesu Kristo. Impagarike yacu mu buzima bwacu igomba kuba impagarike itagira inenge. Tugomba gukoresha temperance kuri gahunda kugira ngo amagara yacu gabe mazima. Msimamo wetu katika afya inafaa kuwa ni msimamo ambao hauna mawaa, ambayo inaenda katika afya na kiasi, ili tuweze kumfuata Yesu Kristo. Ijanye mu isuku, Ikiwa katika usafi, imirire, katika ulaji, iminywere, katika unywaji, n'amagambo, na katika maongezi, kandi n'ikindi n'imyifatire muri rusange. na pia tamaduni au tabia zako katika injeni. Ibyo bintu bitariho no kuvuga yuko ntabwo tugomba kugira amagara mazima. Vitu hivyo kama hauna, inamaanisha kuwa huna afya njema. mbese nugira iyi tabia yo kuza urarwana n'abandi, Je, ukiwa na tabia kupigana hao bakaba bagomba ijisho, mbese ninde wikoze? ukienda hapo na kutoa macho, utakuwa aliyekuletea tatizo hili. bivuze ko tugomba kugira temperance mu buzima bwacu bwose, mu myifatire, mu mirire, mu minywere n'isuku. Tunafaa kuwa na temperance katika kila kitu na kiasi, katika kuvaa, kuongea na kula, ili tuwe na usafi. hari ibyo kurya kandi tugomba kurya kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza, n'ibyo kunywa, kuko iyo tutabikoze turavuga ngo twarwaye, ngo twari guca na guca, kandi ari twebwe babaye intandaro y'ubuzima bwacu. Kuna baadhi ya vinywaji na vyakula tunafaa tuvikunywe na kuvila ili tuweze kuwa na afya njema, kwa kuwa tusipojilinda miili yetu tutaanza kusema tumegonjwa, na wakati sisi ndio chanzo cha maradhi yetu. murakoze cyane. Reka turebe amagambo aboneka mu gitabo kiri kuvuga ngo nitwe dutangiwe umutwe. Asante sana. Tuongee katika kitabu ambacho kinasema ni sisi ambao ndio tumefikiwa, kichwa kinasema umutwe wa 14 uvuga ngo amagara mazima. Icyigisho cya 17 Emmanuel, karibu dusomere 17 amagara mazima. amagara mazima, afya njema katika mstari ya 17. Aravuze ngo Yes. impagarike ishobora kwihanganira umuruho, intekerezo zishoboye kwihanganira ibibazo, imico izi kubana neza n'abandi, umuntu abiheshwa no kwirinda kudakebakeba, Yes. kugizwe no kwibuza ibitemewe n'umubiri, no gukoresha neza ibyo umubiri wagenewe. Yego. Ibyo turya bifite uruhare rukomeye ku magara mazima. Yes. Chakula ni muhimu sana kwa afya yetu, ku mico myiza na tabia zetu, ku kuba ingirakamaro, kuwa na watu wa muhimu sana, Yes. no gutegura umurage wawe w'iteka ryose, na kutayarisha urithi wako wa milele. Ni ukuvuga yuko ibyo turya, ibyo tunywa, byari byo byose ni ibintu bidutegurira ejo hazaza. ni kusema vyakula tunavyovila ama vinywaji tunavyokula ni vitu vinatuandaa katika maisha yetu ya baadaye.
niba uri ibintu bitemewe ni ukuvuga yuko ejo ukaja mu bitaro hari intandaro yatewe nawe kubera kwirangaraho kudakurikiza temperance. Ukikula vitu ambavyo vimekatazwa na uende hospitali ni madhara ya wewe kutojilinda nafsi yako. Kandi ibyo byose ni ukuvuga ko iseka yabyo bari ubwonko n'umutima. Na kuwa hapo yani ni mashine yaongoza ni akili, ubongo na moyo. Iyo turi ibyo bimeze guca ubwonko bugomba gukora ukwabwo ugasa n'umutima bukoze ukwabwo. Tunapokula vitu kama hivyo akili ama ubongo inatumika kivyake na moyo unatumika kivyake. Reka turebe ku bwongo noneho iyo tugeza ngaho ubwongo. Acha tuangalie katika ubongo tunapofika katika somo hilo. Emmanuel, ubwongo ngo ni iki? Ubwongo bukeneye oxygene. Ubwonko bwacu bukeneye oxygene, umwuka mwiza. Komezamo. Bukeneye ibiryoherera. Bukeneye ibiryoherera, ntabwo ari isukari y'imvaruganda. Unahitaji vitu vya utamu tamu, ntabwo ari isukari y'imvaruganda, sio sukari ambao wanatengeneza. Imihisha y'imyemerere, ibisheke by'imyemerere, ibijumba by'imyemerere n'ibindi byose by'imyemerere. Unahitaji sukari ambayo ya miwa au ya viazi na vitu vya za apple, ibintu ngibyo byose by'amatunda. Kunywa amazi ahagije. Kunywa amazi yanayostahili au mengi. Tugomba kunywa amazi gahagije, kuko iyo tutanywa amazi gahagije tugiraga umubiri uburaga uburyo hari icyo bitaga blood transportation. Blood transportation iba iri transported by water, nangwa iyo bitaga plasma. Iyo tudafite plasma itosheje ni ukuvuga yuko amaraso gabaga coagulated, amaraso garagandamaga mu mubiri gagafatana. Iyo gamaje gufatana ugasanga ubwonko bukoze neza, ugasanga utarapembinze yikubise hasi ngo ni ibicuri, ngo ni ibiki, kumbe amaraso garanira gutarama ukagera hehe mu bwonko. Gusinzira bihagije. Gusinzira bihagije rero reka kupata usingizi unaotosha. Hari ibyo muri mama wahoze ari kugamba hano, rero wakoze kubigamba ibi by'amasimu. Kuna vita ambavyo mama pale anaweza kuongelea kuhusu utumiaji wa simu. Uri gukoresha simu, ntabwo uri ku kazi. Unatumia simu na uko kazini, ntabwo ukora ibyo kwiga, au kunaangalia masomo, ukora ibyo kwinezeza n'ibindi bidafite akamaro. Unaangalia katika vitu vya kufurahisha vitu abana n'abasore bari mu magemo niko kazi kabo. Wengine vijana nao wako katika game au michezo, ndio usanga ari hano muri kanisa ukajya gusoma imirongo na kumba ari ku magemo. Unadhani kwa kanisa anasoma mistari ya Biblia, kwa katika michezo ndio anafuatilia. Bivuze yuko ejo hazaza nta kanisa dufite. Unaona kuwa katika kesho pakuja hata kwa kanisa. Uramu mama yakoze cyane ahubwo wagimba waje wavuza zureze waheza batasha. Ule mama amefanya jambo la muhimu sana. Kwa nini unaumia sana ndipo sema kuta kuna patana hapo ile nyumbani. Wakagombye kuzini kukweza bagiye bakazaza kuzisa. Unapokuwa kuziweke hadi wakati watoto watakuja kuzikuomba. Wakoze cyane mali guhungisha. Umefanya jambo la maana na Mungu akubariki. Isabu ubwonko bwacu ubone ibintu biryohereye. Inafaa kwa kizetu tupate vitu vya utamu. Ibone oxygen, ipate hewa, uwa mazi gatosheje. Bila maji yanayofaa no gusinzira amasaha 8. Na kupata usingizi unaofaa wa masaa 8. Aho niho tuzakora neza nta kibazo. Hapo ndipo mwili utatumika vizuri bila tatizo lolote. Noneho kudasinzira bihagije biri kuvuga ngo iki? Je, kutopata usingizi unaotosha inasema nini? Bituma umuntu atagira amakenga. Bituma umuntu atagira amakenga. Umuntu udasinzira kuri gahunda bituma atagira amakenga. Uburyo uri umukobwa, umusore akaza kukubeshabesha ntumanze wabyigaho, ntamaze ufite mu mutwe wawe, kumbe inasababisha mtu kutokuwa na umakini. Ugasanga icyo bakubwiye cyose ukeneye kuko bakikubwiye. Unapata na kubali kitu chochote unachoambiwa. Bakubwira uti bike yako wewe ugakora ugakora iki ukishora mu maho bakubwira ngo umuntu. Wanapokuambia tahadhari wewe unaendelea tu bila kuwa na kufikiria. Bakubwira ngo hari ikintu na kino aho kugira ngo manze wakora kukigenzura no kunonosora, wewe ugahita umanika amaboko hejuru ngo yes. Wanapokuambia kuna kile na kile, wewe bila kufanya utafiti na kubara na mikono unasema ndio. Mbese ingaruka ziri mbere wazizi. Je, madhara yale yale mbele unafahamu? Wote hapo nabii. Kwa na tahadhari. Komeza mu imani mwaje. Kudasinzira bihagije bituma umuntu akunda kwibagirwa. Inaja mtu anakuwa kusahau. Akunda kwiheba. Yes. Anajikana, anakata tamaa. Kunanirwa guhuza neza ibyo uzi. Kutokuambatanisha vitu ambavyo unafahamu hata. Mwumvishije. Umuntu utagira ibitotsi kuri gahunda, mtu ambaye hana usingizi wa ratiba, bavuze ko atagira amakenga, anakuwa hana umakini, yicaga afite amastress ndetse muri makenga, anakatwa na mawazo katika njia akunda
kwibagirwa, anapenda kusahau. ugasanga gushaka isimu yawe cyangwa ikite mu kwawe, Unapata kuwa unatafuta simu yako ambayo unayo kwa kwako. ugashaka umwana wawe hanze kandi ari mu nzu, Unamtafuta mtoto wako nje wakati hapo ndani. rero aho nta makenga guha ufite. Hapo sasa unakuwa hauna makini. Noneho akunda kwiheba, Anapenda kukata tamaa. iyo byageze ahangaho umuntu udatsindira kuri gahunda, ugomba kumukorera ikintu ugasanga kandi umukorera ikintu ukumva ngageze mu rugo yiyahuye. Unawezana mtu kama huyo unaweza kuwa nimemfanyia kitu akifika nyumbani anasikia amenyoga Kiri simple. na unapata ni kitu kidogo. Nangwa ugasanga kwiheba kubitumye ashobora guhambira ibintu akagenda, abagore barabikoraga Au unapata kukata tamaa kwake, anaweza kufunga viraga kaondoka. Vingi huwa inafanyika kwa mama, wanaifanya wanaondoka. urukumva hari imibereho yabayemo yatumye yiheba, igatuma noneho umuntu afata imyanzuro itariyo. Kuna maisha yanayopitia ndani na kutokea kukata tamaa na anachukua maamuzi yasiyo mema. Rero ibyo ngibyo ntabwo ari byiza. Hiyo sio jambo zuri. Noneho kunanirwa guhuza neza ibyo uzi, Kushindwa kuambatanisha vitu unavyovifahamu. abanyeshuri sometimes mu kwiga za algebra Kwa wanafunzi ambao wanasoma somo la algebra, na mugeze muri za physics iyo bitaga za specific heat capacity, kama mmefika katika physics specific capacity, ugasanga ya mibare yakunaniye, unapata hisabati zile zinakushinda. ugasanga urukongenza wa pilot w'indege Unapata unasema kuwa wote kuwa rubani wa ndege, kandi ntabwo wize algebra, na wakati tunajifunza hilo somo la algebra, umuntu ari kuhindura iriya ndege wakati unapoona wanageuza ni hiyo algebra, hiyo ni algebra, uko bayihindura kwa pilot b'intamba, au marubani wanapogeuza ndege pale uweze kuja kuwa ni somo ambalo alichukua inaitwa algebra. wewe uzi byoroshe byo kugenda straight, Wewe unajua tu kwenda tu kwenye mstari sambamba, uzi nzaba pilot, na wanasema kutakuwa rubani. uba wakibaze nawe umanza kwibaza, Unakuwa mahesabu yako hapo vizuri, unafaa ubwonko bwawe buri health, unakuwa angalie kama akili zako kweli ziko na afya. uti nzaba doctor, Unasema kwa utakuwa daktari. wanze gusinzira ku masaha uri ku magemu kuzimu wa mwabasore, Umekataa kulala kwenye muda kwenye michezo, hapo unakosa kusinzia. bari kugusha muri chemistry ugasanga ukuri byawe, Unaenda katika unakataa kwenda katika somo la chemistry, unafanya abashaka mambo. muri biology ugasanga kuzanamo agriculture, Unapokwenda katika biology unaenda katika somo la ufugaji ama agriculture. bahoze byo muri botanic ugasanga kusubiza bya English, Unapoenda katika botany, wahoze byo muri botanic ugasanga kusubiza byo mu physics, unapoulizwa botaniki unaenda katika physics. unaenda katika physics. Rero bivuze yuko nta makenga ufite, nta gahunda ufite, iyo bakugenzuye neza basanga yuko nijoro ntaburyamaga. Unapoangalia mtu kama wewe unapata hauna makinifu na yeye, ukiwa unapoangalia unapata kuwa hauna usingizi wa kutosha. Rero ni ukuba makini, abanyeshuri ndabahuriye musome iki gitabo kuri gahunda mumenye ko mwazambiye. So ni kwa makinifu na wahasasa wanafunzi na waambia kwamba muweze kusoma kitabu hiki ili muweze kujua yaliyomo. Dukomeze Emmanuel. Emmanuel tuendelee. inama zatuma usinzira neza. Yes. Shauri ambayo inaacha unapata usingizi vizuri. Kurya bike bitagoranye umwigogora amasaha abiri mbere yo kuryama. Kurya bike Kula kidogo ambavyo ni vyepesi, tena masaa 2 kabla ya kulala. Kukininga mpaka Abakuze bakirinda kugira icyo banywa amasaha 4 mbere yo kuryama. Wale wazee wajilinde kunywa masaa 2 mbele ya kulala. usome mpaka urangije kino gitabo, kino gice cyose nta kibazo, Ngo bagacamo ibitotsi Wakapisha usingizi. ari nabyo bibyimbisha agasabo k'ingabo prostate ku bagabo. ugasanga abagabo barwaye Hiyo inaleta ugonjwa wa prostate kwa wanaume. abagabo bari kujya kuba bagabanya za hereni, ari byo bakoze ikibazo Unapata wanaenda kuwafanya Vijuisi nisho. wako na hereni, kumbe ni majuisi ambayo wanakunywa usiku. komezamo. Kubahiriza amasaha yo kuryama, Kuheshimu masaa ya kulala, ntahindagurike. Yes. badilike. Kwirinda kuryama ku manywa, Ujichunga kusinzia mchana. Yes. kureka ikawa, Kutokunya hawa, icyayi n'ibindi binyobwa bifite kafeine. Yes. na chai na vingine vinywaji vinavyokuwa na kafeini. Kunywa ibinyobwa byiza bisinziza nka romari na
Yes. kukunya vinywaji vingine vinavyoleta usingizi, aina zake wamesema hapo. kwiyuhagira cyangwa gukandagira mu mazi uri hafi kuryama. Yes. Kwenda nawa na kukanyaka kwenye maji na unataka kwenda kusinzia. Ureke hapo. Hano badusomeye yuko Hapa umetumia kwamba abantu bagomba kwirinda ikawa. watu wanafaa kujilinda kunywa kahawa. Yes, benshi bayikoresha ariko ari icyayi. Watu wengi wanaitumia kama chai, Ariko ni dangerous. lakini hiyo ni hatari, Ifite kafeine. iko na kafeini. Abantu rero bafite za groupe O. Watu ambao wako na grupu ya damu inaitwa O, Niba unyoye kofi ukayinywa igihe kirekire, kama umekunywa kofi na umekunywa kwa wakati mrefu, niba hari umuntu ukwendereje, kama kuna mtu amekusumbua, niba hari umupanga gukwegereye, kama kuna mpanga ambao karibu yako, uramwereraho. utakamata mkate. Niba hari icyo umugabo wawe adashaka cyo gukora cyari ko kwiyamya, Lakini kama kwa vitu unafanya mume wako na apendi kwa unaendelea kukifanya, uramwerera ku makoti. utaenda ushike makoti. Niba hari icyo umugore adashaka cyo umugabo ari gukora, Kama kuna kitu mwanamke apendi mwanaume wake anachokifanya, umugabo nawe akora iki? Arakubita umugore. unapata mwanaume naye anapiga mwanamke. Bivuze yuko iyo kawa ni ikintu kirimo kafeine gicagingaga abantu bafite za groupe O babaga bari strong, amaraso ari strong, noneho yayongeramo igasa nk'ikoze nk'inzoga mu mubiri ngo nanga gukora amaraso gakaba speed. Unaona utumishi wa kofi unakuwa na caffeine, so inaadhiri watu ambao kuna damu group O, inawachaji, wanakuwa na nguvu nyingi, wanaanza kufanya kuchukua maamuzi ambayo sio sawa. Yes. Noneho kubyo kuryama ku manywa reka mbivuge hano turi muri Amerika, umuntu uzi ko ataryamaga nijoro, So tunaangalia katika taking a nap ama kulala mchana. umuntu ukoraga nijoro yaryama amanywa amasaha 8. Mtu ambaye anatumika usiku anaweza lala mchana masaa 8. Ariko umuntu nawe ukoraga nijoro ukoraga amanywa agataha kare, Lakini pia mtu ambaye anatumika mchana na aende nyumbani mapema, nanga ari muri weekend akajya kuryama, au katika weekend anafanya halale, aho ngaho aba arikize ibibazo mu mubiri we. huyo anakuwa anajiletea hatari katika mwili wake. Iteka ryose umuntu uryamaga ijoro akongera akaryama amanywa, Mara nyingi mtu unapolala mchana na ulale tena katika usiku, ni umuntu w'indwara zose zijogeraga ibifu, imitwe n'izindi ndwara zose, ni mtu ambaye ana magonjwa kama kifua, kichwa na magonjwa mengine, kuko yikururaga laziness y'umubiri wo kujya gukora speed. kwa sababu anajivutia huo kuwa na lezi ama upungufu ili mwili wake uende kutumika kwa nguvu. Icyo ni ikibazo. Hiyo ndio tatizo. Yamani dukomeze Gukora imyitozo. Fanya mazoezi. Bizwi ko abakoresha umubiri hagati y'imyaka 20 kugeza 60 basaza batajimije ubwenge. Wale wanaofanya mazoezi kuanzia miaka 20 hadi 30 hawawezi kuharibu akili zao. kumva siporo ni iki? Siporo na akamaro. So nasikia kuwa kufanya mazoezi ni jambo muhimu. Mama gani tukanga siporo? Mama gani nafanya mazoezi? Uzoeze kujana kwa siporo nje kukwigisha siporo. Ukuna kuja kubebe kufanya mazoezi ni kufunza mazoezi. Uzageza mu myaka 100 na uri strong. Utafikisha miaka 100 kwa na nguvu. Ndio mzee alikuwa akina mpira wa siporo. Ukiangalia kama mzee Paul kaenda kucheza mpira alifanya mazoezi. Mesogize ngo sika mufata ukuboko. Unadhani kwa sasa tamshika mkono? Hari yarusha umusore ikimbaraga. Bana anashinda kijana nguvu. Ya siporo ni ingirakamaro kuko iyo ukora siporo biyungururaga amaraso bigakuramo oxygene ibaga band Ibintu bya oxygene. Unapofanya mazoezi nako carbonique unapata kuwa inasaidia damu kupunguza hiyo carbonique. Carbon dioxide, yes. Ndio ya carbonique iri mu mubiri yaba bandi iba iri mu maraso, nayo yamara gusha imashije kuyayuka igasohoka hakaza amaraso masha. Mazoezi pia yanachoma hiyo carbon dioxide, inaungua na inatupwa na kuja na damu ambayo ni nzuri. Ifite ibinure mu mubiri iri yake. Unapokuwa na mafuta kwa mwili, yes. Ndio nibyo biyege bifite mu mubiri birashaga byamara gusha ugasanga umubiri wawe umeze neza kandi kile maraso kakabona inzira yo hayo mafuta yanaweza kuyeyuka na inapatia damu kutembea vizuri mwilini.
ago mavuta rero ari mu mubiri y'ibinure nibyo bizana ibibyimba mu nda, hayo bizana ibibyimba mu ruhu, ndio yanaleta majipu kama vidonda tumboni na pale popote. ariko iyo ukoze exercise byose birashaka bikayako Lakini unapofanya mazoezi mara kwa mara yote inachoma na haitakuwa tena. rero bivuze yuko buri muntu wese akeneye gukora sport. Inasemekana kwamba mtu yeyote anafanya mazoezi. Si mpaka kuja ku gym nangwa mpaka iwawe mu nzu. Sio lazima ile gym hapo unafaa kufanya yote nyumbani pale popote pale. Ukayirangiza. Na waweza kuimaliza. Dukomezemo Emmanuel. gukora imyitozo, gufanya mazoezi bituma intekerezo zitayoyoka, kuko gukoresha impagarike bivugurura imyakura, inasaidia mafikirio kufanya vizuri, sababu kuna chembe ambazo zinasaidiwa na mazoezi. Yes. No kurema indi. Yes. Na kuunda zingine. Amaraso yabo akwirakwizwa neza mu bwonko na damu inatembea vizuri na kutembea kwenye ubongo, maze oksijeni ikinjira neza, kwa hivyo hewa inaingia vizuri. Kandi iyo utaona oksijeni ihagije bituma udafata mu mutwe. Yes. Kama haupate hewa nzuri inaacha haufikirie vizuri kichwani. Komezamo. Kugira impumu cyane, Bwana kutotoa kwa hewa. Gutembera mu mirima, tembea mashambani, guhorana amaraso meza, kuwa na damu nzuri, ibyo kurya byiza by'ubwonko. Tugeze ku byo kurya byiza by'ubwonko. Tumefika chakula kizuri cha akili ama healthy ya akili. Aho mube attention mwese. Hapa nataka mwe makini katika hili. Tugende imboga rwatsi, greens, mboga za majani, karoti, amakaroti, time za time, chai cha time. Kila chai cha time kiragufasha no kugira ngo ahantu h'amagufa gameze nabi mu mubiri hose akora iki, havurwe ariko ntavubizi. Inyanya, tomate, avoka, avocado, ichunga, indimu, limao, igikoma cy'uburo. Yes, iyo ni uji uburo. Bagitaga ragi flour, ragi flour ya kwa mwarabu n'ahandi. Unajua hiyo kitu kuna kama mwarabu mwenye mkatibana. Ragi flour ni kuyuburo, iyo niyo twinywera. Hiyo ndio uji ambao ni mzuri ambaye uji ya ulezi. Ituma ubwonko bwawe buba stable, inafanya kiasi ya kuwa imara. Sesame cyangwa ubunyobwa bitera ubuhanga. Sesame ni simu. Hiyo ni karanga, aina za karanga hizo. Kutagwa agacuho ngo wumve mbesi utaguye agacuho. Kumenya indimi, languages, ndetse kujua lugha na kutochoka, ndetse bikanatera ubwonko n'imyanya myibarukiro imbaraga, vinapatia akili na zile chembe nguvu. Ibi byose basomye hano by'ubwonko byo kunywa, pale vya ubongo vya kula, bivuze yuko bituma umuntu ubwonko bwe bukora neza, inasababisha mtu ubongo wake unatumika vizuri. Kuba mama rero bari kwitegura kuja kubyara ku hospitals, kwa mama ambao wanaelekea kula kuzaa hospitalini, bitumaga imyanya myibarukiro ikora neza, inatumia nafasi za uzazi kutumika vizuri. So bivuze yuko ahangaha twaturi mu temperance cyangwa mu buzima. Hapa tunaona katika somo la uzima na temperance. Ibi byose muzinje mu gitabo cy'uvuga ngo nitwe dutahiwe biri mu bitabo biri mu kawo. Hii yote mtazame katika kitabu hiki kwa sababu inaitwaje? Nitwe dutahiwe kwa Kiswahili. Nitwe dutahiwe. Kama kitabu yetu. Kitabu kinachoitwa Nizamu Yetu. Noneho muje ku gice cya kangahe? Muje ku gice cya 12, ku cigisho cya 12 kiri kuvuga ngo amagara mazima. Ile kwa topic ya 17 inasema afya njema. Reka tugende neza.
acha tuwe pamoja. Abakwandika banditse, abumvishije, abatuvishije ntabumvise. Wale usiweza kusikia na wao wanisikie. Ya, kuko twese tukumvira kimwe. Kwa sababu sote tuko na usikivu muhimu. Noneho muturebere isomo riboneka mu byahishuwe igice cya 27 bari kutubwira ku kintu. Tuangalie somo la Ufunuo 1:17 tusikie nasemaje. Tuvuye muri temperance, tuvuye mu by'ubuzima, twinjiye mu buhanuzi. Tumetoka katika temperance, tumetoka katika afya, tunaingia katika unabii. Noneho mbese Je, mwansomera muri isomo riboneka ibyasho 10 na Korinto mu kwa karindwi bari kugira ngo iki. Unaposoma Ufunuo wa Yohana 1:17 je nasemaje? Alepasi 1:17. Okay, ni 1:7 samahani. Yes. Ibyahise mu gice cya mbere umurongo wa 7 aravuga ngo bakundwa si itegeko rishya ibyahishuwe Revelation 1:7. amaso yose azamureba ndetse n'abamucumise nabo bazamureba. Yes. Soma kwenye microphone wao kwenye nani wasikie. aravuze ngo dore arazana n'ibicu kandi amaso yose azamureba ndetse n'abamucumise nabo bazamureba. Yes. kandi n'amoko yose yo mu isi azamuborogera. Yes. Nanone amen. Amen, amen. Wakoze cyane Kiswahili. Tazama yuaja na mawingu na kila jicho litamwona. Ndiyo. Na hao waliomchoma na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Yes. Asante. Ahangaha tugeze, ahangaha igitumye ngaruni ngibi Gadison ari kutwigisha hano mwebwe bamwe kwa muzaga. Wakati tunapoleta hapa ilikuwa Gadison alikuwa anafunza hivi jioni, lakini nyinyi wengi hamkuja. Icyatumye mwakora hari no kugira ngo tubigishe tubiganire hamwe. Kilichofanya nimleta hapa nilitaka tuwe kujifunza kwa pamoja. Kubera birambabazaga kubona ko yishikigisho nk'iki abantu banze kuza gutangira Kwa sabato. sababu inaniumiza sana napofunza somo hili na watu ambao hawataka kuja kufungua sabato. Reka rero mutera ingabo mu bitugo niko bagamba. Acha niulize ndivyo wanavyosema. Asante. Warakoze cyane. Asante. Iyo umuntu akwigisha ibintu nk'ibi abantu ntibabikurikirane. Ni ukuvuga ko ingaruka ziba ziri imbere mu maso. Wakati mtu anafunza kitu kama hivi na watu wasiweze kufuata, inakuwa madhara ni kwa wao ambao iko mbeleni. Mbese akamaro k'ubuhanuzi ni ukutwigisha igihe cyatangiye, aho turi n'ahazaza. Umuhimu wa nabii ni kuangalia maisha yaliyopita na maisha tuliyokuwa nayo na maisha yajayo. Rero iyo tudashatse gusoma ubuhanuzi ubu zadusohoreraho kandi dusore uvuga ngo ntabwo namenye. Na tunapokataa kusoma unabii itatufikia na tutajua kuwa inaweza kufikia unabii. Hari ikibazo cyagiye kiraza hano hano turiga ibyigisho. Kuna maswali yanaweza kuwa na ulizo hapo tunapojifunza somo. Ku muzuko wa mbere n'umuzuko wa kabiri. Katika ufufuaji wa kwanza na ufufuo wa pili. Bamwe bakagamba ngo hari abazazuka ba mbere. Wengine wakasema kuwa kuna watakao kufufuka mara ya kwanza. Umuzuko udasanzwe. Ambao ufufuo ambao sio wa kawaida. Noneho abo ngabo noneho ngo baza bari nyejana byakoze iki byatambutse. Hao watakuwa ni wale ambao waliweza kufa wakati uliopita. Abandi bakagamba ngo ibihumbi 144 byo bavuga muri Bibiliya ngabo ngo bamwe mu bazaba mu bapfuye kandi siko. Watu wengine wanasema kuwa hiyo 144,414 watakuwa katika wafu ambao sio kweli. Na abantu bazasanga bakiri hai. Ni watu ambao watapatikana Yesu atakiriho. Yesu atapata kiwa hai. Bapfuye ntabarimo. Katika wafu hao hawamo. Icyo mukimenye. Hiyo muijue. Kandi kiri umuzuko uriho rwanda. Na tena hiyo ufufuo wa kwanza ambao upo. Ni umuzuko uri special nangwa udasanzwe. Ni ufufuo ambao uko special ambayo sio kawaida. Uzazukamo abagiye gutarama mu ijuru. Utakaofufuliwa watakuwa wataenda hadi mbinguni. Hazukemo n'abandi bashinyaguriye Yesu bakamucira mu maso bakamutera n'icumu kujasi kukangurwa kugira ngo bamurebe bakorwe n'isoni. Huo ndio ufufuo ambao tunakufua na wale ambao waliweza kumtendea mate, ambao walisema kuwa Yesu mfalme wataka kumuona
ili waweze kupata na haya. bazazukira kimwe n'abenda kuja mu ijuru ariko bazongera bakora iki basubire mu bituro byabo. Hao watakufa na wale watakatifu, lakini wao watakufa tena. Barindire bwa musuku wa kabiri bwo gushuka iteka. Wanaposubiri sana ufufuo ambao wamekataliwa maisha yao yote. Reka tusome. Agamagambo gaboneka mu gitabo cyitwa ngo ibyatuka byo mu minsi y'imperuka. Hii masomo tunasoma katika matukio ya siku za mwisho. Noneho umutwe n'ugwa icyisho cyo 19 kiri kuvuga ngo kugaruka kwa Kristo. Somo la 19 na kipengele kinasema kurudi kwa Kristo. Iki gitabo kivuga ngo ibyatuka byo mu minsi y'imperuka, umutwe ukagamba ngo kugaruka kwa Kristo. Kitabu hiki ni matukio ya siku za mwisho na kipengele kinasema kurudi kwa Yesu Kristo. Yemwe tukomeze. Aravuze ngo Yes. habaho igishitsi gikomeye. Tangira umutozo kugira tukuba benshi. Kugaruka kwa Yesu igice cya 19. Noneho usome n'amagambo gari hasi. Icyago cya karindwi. Icyago cya kangahe? Hehe. Icyago cya karindwi n'isi n'umusuko udakoze iki udasanzwe. Komezamo. habaho igishitsi gikomeye. Yes. Kwa matetemeko la lisilo la ajabu. Igishitsi gikomeye gityo ntikigeze kubaho uhereye aho abantu barereye mu isi. Yes. Tetemeko hilo halija kuweko hata kuweko kwa dunia. Ijuru lirakinguka, Mbingu ikafunguka, lirongera ririkinga. Lirongera ririkinga. na tena mbingu likajifunga. Ubwiza buva ku ntebe y'ubwami bw'Imana, Utukufu ukatoka kwenye kiti cha ufalme Mungu, busa n'uburasira impande zose. ukaangazia pande nne zote. Imisozi iranyeganyega, Yes. Milima ikatetemeka. Ukomezamo ngo haruse ngo ukomezamo mpaka tuhamaze. nkaho ari urubingo ruhungabana n'umuyaga. Yes. Kama Urubingo Matete. kama matete nayo yumba kwa wakati wa upepo. ibitare byaramenaguritse, Mapango zikagomoka. byijugunya hirya no hino. Vikajitupa huko na huko. Isi yose irisimbiza, Dunia yote Ikarukaruka ama ikatetemeka. ikatetemeka, maze isuma nk'umuraba wo mu nyanja. ikawa kama upepo wa baharini. Ubutaka bwayo buriyasa, Udongo ukapasuka, n'imfatizo zayo nyazo zimera nk'izitakiriho, na misingi yake ikawa kama haipo tena, uruhererekane rw'imisozi rurarigita, na milima ikahamahama, ibirwa bituwe birarigita, Nchi ambazo zina watu zikapotea. ibyambu byo ku nyanja byahindutse nka Sodomo, kubwo gukiranirwa bimirwa n'amazi yarakaye. Ile miji ya baharini ya kwenye bahari ikageuka ikawa kama Sodoma. Ibibuye binini by'urubura bipima ibiro 25 biremereye nk'itaranto. Abahagarara ngaho hari umuntu runaka ari tangazo rya emergency. Kuko mtu yuko na gari hapa nyuma, gari ya Subaru, anaweza kuitoa kwa sababu imezuia gari zingine hapa kwenye njia. Kwa hiyo anaweza kuitoa kwa sababu kuko emergency, mtoto wa Eoda ni mgonjwa. Kwa hiyo Eoda anahitaji kutoka kwa ajili ya kwenda nyumbani haraka haraka. Kwa hiyo tafadhali ondoa ile gari pale. Thank you Deacon. Komezamo. Ibibuye binini by'urubura bipima ibiro 25 biremereye nk'itaranto. Yes. Bisohoza umurimo wabyo wo kurimbura. Vile vijiwe vikubwa vilivyokuwa na kilo vikafanya kazi yake kama ilivyokuwa kawaida. Ibituro birakinguka, Makaburi yakafunguka,
kandi benshi basinziriye mu gitaka bakanguka. Yes. wale wote waliolala ardhini waliamka, Bamwe bakangukira ubugingo buhoraho, wamoja wakafufuka kwa uzima wa milele, abandi bakangukira gukorwa n'isoni wengine wakafufuka kwa kupata haya no gusuzugurwa by'iteka ryose. Yes. na kuaibika milele na milele. Abapfuye bose bizeye ubutumwa bwa marayika wa gatatu Waliokufa wote wakiamini ujumbe wa malaika watatu basohoka mu bituro byabo bambaye ubwiza, wakatoka kaburini wakivaa utukufu, kugira ngo bumve isezerano ry'amahoro Imana yagiranye n'abitondera amategeko yayo, ili wasikie agano la amani ambalo Mungu alifanya pamoja na wale wanaoshika amri zake, ndetse n'abamucumise icumu, na wale waliomchoma mkuki, abamukobye, wale waliomdharau wa kumcheka, bose n'abamwisekeye ari hafi yo kunogoka, waliomdharau na kumchekacheka anapotaka kukata taa roho, abari abanzi be kurusha abandi, waliokuwa adui zake kuliko wengine, abarushije abandi kurwanya ukuri kwe, waliokuwa kabisa wagombanisha ukweli kuliko wengine, n'ubwoko bwe, Yes. na taifa lake, bazukira kumwitegereza mu bwiza bwe, wakafufuka kuangalia ule utukufu wa wale, bareba gusa. n'icyubahiro cyahawe abumvira kandi bakitondera amategeko na y'Imana. heshima iliyopewa wale walioshika na kushika amri za Mungu. Imana itangaza igihe cyo kuza kwa Kristo. Yes. Mungu akitangaza siku ya kuja kwa Kristo. Ibicu byinshi kandi biremereye birasekurana. Yes. Ibicu Ibicu. mawingu ambayo ni mazito yakaanza kupigana, Ijuru rikurwa aharyo, mbingu likahamishwa, maze rirazingwa, mbingu ikafungwa. ubwo nibwo twabashije kwitegereza, Hapo ndipo tuliweza kujiangalia, tunyujije hagati mu kirere cyeyutse, tukaangalia katikati kwenye anga ambayo limefunguka, tureba mu mubumbe w'inyenyeri ya Orioni, tukaangalia katika ule umoja wa ile nyota ya Orioni, ari naho havaga ijwi ry'Uwiteka. na pale ndipo kulikokuwa kutokea sauti ya Mungu. Mu kanya gato Kwa kufumba na kufumbua twumvise ijwi ry'Imana tukasikia sauti ya Mungu risuma nk'amazi menshi, zinapokuwa na sauti kama maji mengi. ryatumenyeshaga umunsi n'isaha byo kuza kwa Yesu. Yes. Alikuwa linatutangazia siku na saa ya kurudi kwa Yesu. Abera bakiriho Wale waliokuwa hai barahindurwa walibadilishwa ku bihumbi 144. Yes. 1144. Abera bakiriho. Abarasubijwe bari bavuze ukundi. Komezamo. Bamenye kandi basobanukirwa n'iryo jwi. Walijua tena wakafahamu hiyo sauti. Mu gihe abakiranirwa bo bibwiraga ko ari urusaku rw'inkuba n'umutingito w'isi. Yes. Wale wengine walikuwa wakisema ni fujo ya radi na tetemeko. Mu gihe Imana yavugaga umunsi n'isaha byo kuza kwa Yesu, Wakati Mungu alipokuwa akitangaza siku na saa ya kurudi kwa Kristo, kandi ikamamaza isezerano ry'iteka ryose yagiranye n'ubwoko bwayo, na kutangaza agano lililofanywa pamoja na taifa lake, yavugaga interuro imwe. Yes. Interuro imwe. alivuga kwa sauti moja. Mu gihe ijwi ryayo magambo ryirangiraga rigahetura isi yose, Kwa hiyo sauti yake ikaenda na kuwa na mwangwi ulimwenguni pote. abizera ba Isirayeli y'Imana bari bahagaze bahanze amaso yabo mu ijuru. Waamini na Waisraeli walikuwa wanasimama na kutazama mbinguni.
bategeye amatwi amagambo uko yasohokaga mu kanwa ka Yehova, wakisikiliza maneno jinsi yalivyotoka kwenye kinywa cha ule aliyekuwa akisema, ameze nko guhinda gukomeye cyane kw'inkuba, kama mtetemeko wa mvua. mwumvirize amagambo mutega amatwi mube makini. cyabaye igihe gikomeye biteye ubwoba. Ilikuwa ni wakati wa ajabu tena wenye woga sana. nyuma ya buri jambo abera bararangurura amajwi bati ubwiza haleluya. Amena. Nyuma ya kila neno wale watakatifu walikuwa watoa sauti wakisema haleluya, amena. mu maso habo hari hamurikiwe n'ubwiza bw'Imana, Nyusoni mwao mlikuwa uzuri au utukufu wa Mungu, kandi barabagiranishaga ubwiza nk'uko bwamurikiye mu maso ha Mose ubwo yamanukaga Sinai. ule uso wao ulianga kama vile utukufu wa Mungu ulionekana kwenye uso wa Musa pale mlimani Sinai. abakiranirwa ntibashoboraga kubitekereza bitewe n'ubwoba n'ubwo bwiza. Wenye dhambi hawakuweza kuona sababu ya huo utukufu au uzuri. maze mu gihe umugisha w'iteka ryose wahabwaga abubashye Imana, Baadaye baraka ya Mungu ilipopewa wale wanaotii Mungu, bakeza n'isabato yayo, walioshika na sabato yake. Kutagira isabato ijuru ni uguheba, kandi gufata isabato yonyine nabwo ijuru ni uguheba. Kuwa na sabato, kama una sabato mbinguni utaipoteza, na kushika sabato peke yake utapoteza mbingu. Dukomezemo. humvikana ijwi rikomeye ryo kunesha, Ukasikika sauti ya ajabu ya ushindi rivuga intsinzi yo kunesha inyamaswa y'igishushanyo cyayo, ikisema juu ya ushindi wa kushinda mnyama na alama yake. naho nsoreje. Urakoze cyane. Asante sana. Adusomeye menshi. Amesoma mengi. Amagambo menshi asomye Maneno hayo mengi aliyosoma nagamye mu ncamake. nimeyasema katika muhtasari. Ubigamba kuca ni ukugira ngo Kusema hivyo ni kwa sababu mugende musome kuko ni amagambo y'amatsiko. mwende musome, kwa sababu ni maneno ambayo yanatupatia kutamani. Rero utagize amatsiko go kugira ngo ugasome, Kama utakuwa na shauku ya kusoma, buri musozi azaba utaribisha kandi kindi ubuhanuzi buzagusorera. utakuwa na mambo yote ni mapya na tena unabii utakuwa kwako. Bisaba kugira ngo twebwe nk'abera Sisi tunakuwa kama si watakatifu, dusabe kwezwa mu gihe cyose, kuko hari igihe urabura umwera buno ejo ugasanga wacumuye kubera wibagiwe aho watuye. tuombe kutakaswa kila siku. Unaweza kuwa umetakaswa leo, lakini kesho unapata umeingia katika dhambi. Ni byiza ko twihuza n'Imana yacu kugira ngo Imana idufashe kugira ngo tuzabe muri rwa muzuko rwa mbere special. Ni vizuri kuambatana na Mungu ili tuweze kufuka katika mfufuo ule ufufuo ambao ni special kwa watu wa Mungu. Rero ndi kurangiza reka mbibutse umutwe n'ibitabo twasomye. Ninapomaliza acha nakukumbushe kichwa na vitabu ambavyo tunaweza kuvisoma. Umutwe w'umusore uvuga ngo amagara mazima no kugaruka kwa Kristo. Kichwa cha fundisho la leo kwa ni afya njema na kurudi kwa Yesu Kristo. Section ya mbere yari mu gitabo kivuga ngo twe tutahiwe, umutwe wa 12 uvuga ngo amagara mazima. Section ya kwanza ilikuwa ni katika kitabu cha kusema sisi ndio amagara mazima, afya njema. Yes, nono section ya B iboneka mu byaduka byo mu minsi y'imperuka, na section B inapatikana katika matukio ya siku za mwisho. umutwe wa 19 uvuga ngo kugaruka kwa Kristo. Kichwa cha 17 na topi inasema kurudi kwa Yesu kama Munsi yaho kaboneka amagambo ngo icago cya karindwi, ibi byose byabaye amaze gushukwa icago cya karindwi. na hapo chini tunapata kuwa katika pigo la 7, na hayo yote sauti ya Mungu inaweza kutumika wakati ilipomalizika katika pigo la 7. Rero mu abantu b'Imana mwenda bashimiye, Watu wa Mungu nashukuruni sana, mwakoze gutega amatwi. mmefanya jambo la maana kusikiliza. Twasomye byinshi, Tumesoma mengi. ibyo byinshi twasomye ugomba gukuramo ikintu kimwe gusa. Hao mengi tunaweza kusoma, unafaa utoe neno angalau moja. Abantu bavugaga yuko ibihumbi 144 hazava n'abapfuye bamwe barimo bari kubarwa bazaba mu ntabwa. Fundisho nyingi nasema kuwa watu wanasema kuwa au watu 14,000 wataweza kuwa na watu ambao waliweza kufa, lakini
sio kweli. nabo Yesu azasanga bagihagaze. Hao ni watu ambao Yesu atapata akiwa haya na msubiri, nabwo batoranye nao walikuwa wamechaguliwa ku muzuko gwa mbere muri special. Kwa hiyo haukuwa kwanza wako special, ntabwo bari abandi ntabwo hazazuka abantu bakera bapfuye bizeye ngo bavuge ngo ngo barazutse, hari abavuga ngo barazuka ngo bakongera tena ngo bakarinda ngo ni muzuko kibiba, ubwo hazuka umuzuko gwa mbere n'ugwa kabiri. Ugwa mbere hazaza umuzuko kuri special, hazazuka abo gukora isoni barajya gusubira mu bituro n'abandi baratarama mu ijuru. Kumbuka kwa tunakuwa pili. Wa kwanza ni kwa wale ambao wako selected, ambao wataweza kufufuka wasikie sauti ambayo ikapatia muda na dakika, lakini sio kwa wale waliokufa zamani, bali na ambao Mungu atakuwa ametaka kufufua. Lakini ufufuo wa pili ni wale wa watu wote kuanzia kwa Adam ndio wataweza kufufuliwa, watakuwa wanakumbulia Yesu. Ahangaho ubwo uri cyane gato. Umuzuko gwa mbere, ufufuo wa kwanza ni umuzuko kuri special, ni ufufuo wako special. Hazazuka mu babandi bazakozwa misoni bashiyaguye Yesu Kristo hamwe n'abandi bagiye kuja mu ijuru. Ndio grupe mbili ambao watapatwa haya na ambao watapewa uzima. Ariko umuzuko gwa mbere, lakini ni ufufuo mmoja. Barabakoza kurwa misoni ni babandi bashiyaguye Yesu. Wao ambao watapata haya ni wale ambao waliweza kumdhihaki Yesu. Bazazuka barebe ubwiza bw'abera bo barenganyije, barebe na Yesu Kristo. Watafurahi waangalie ufufuo ambao watu leo watesa na kumwangalia Yesu Kristo. Na umuzuko wa kabiri ni umuzuko wo gupfa iteka ryose. Lakini ufufuo wa pili ni ufufuo wa kufa katika milele. Kwa hiyo ni kuzaba abera bamaze imyaka 1000 Yesu agarutse ku isi tena baje gutura ngo isi iwe paradiso. Ni ule ambao utatendeka wakati watakatifu watakuwa wamebebwa miaka 1000 na watakaporudi katika miaka 1000 itakapokuja. Aho ni huko muzuko wa kabiri kuzaba ko kubarimba ngo kugira ngo bazuke bari ariko bayimbuka. Hapo ndio ufufuo utakapotendeka ili wafuke ili waweze kuuawa katika milele. Rero reka mbasabe iminota ingahe gusa, reka mbasabe iminota 5 gusa, nsomera sasa tunakutumire kanyuma. Hata ni waombe dakika 5 peke yake ili waweze kusomea kitu ambacho naweza kumtumia. Kugira ngo musobanukirwe neza ndabarambi ariko mwihangana. Ili mkuwe na uelewa vizuri, na mmechoka lakini mhubiri. Bitokana niki? Inatokana na wakati. Indunduro y'intambara ni amagambo aboneka mu gitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi, ariyo ntambara ikomeye, igice cya 42 na kabiri. Kuirezo ry'imyaka 1000 kwa mwisho wa miaka 1000 Kristo yongera kugaruka ku isi. Yesu alirudi tena ulimwenguni, aza aherekejwe n'ibihumbi byinshi by'abacunguwe. alirudi akisindikizwa pamoja na maelfu waliokombolewa, kandi bashagawe n'ingabo z'abamalaika. wao wakizungukwa na wao wakisindikizwa na malaika, jeshi la malaika. Akimuka mu cyubahiro n'igitinyiro, Akashuka kwa heshima na woga, ahamagarira abanyabyaha kuzuka, akaita wenye dhambi kufufuka, Yes. kugira ngo bacibweho iteka, ili wapate kuhukumiwa milele. bava mu bituro, Akafufuka ari iteraniro rinini, wakiwa mkutano mkubwa ringana n'umusenyi w'ukuri, kama mchanga wa bahari. mbega itandukaniro hagati yabo n'abazutse ku muzuko wa mbere. Angalia tofauti kati yao na wale waliofufuka kwa ufufuo wa kwanza. Abakiranutsi bazutse bambaye ishusho yo kudapfa, Watakatifu walifufuka wakivaa sura ya kutokufa, kandi y'ubwiza n'imbaraga za gisore, na uzuri na nguvu za ujana. abanyabyaha bo Lakini wenye dhambi bazukana ibimenyetso by'indwara n'urupfu. walifufuka wakiwa na alama ya magonjwa na kifo. Bivuze yuko iyo upfuye uri umunyabyaha, ibirwanishi byose niko uzazuka kugira ngo ukozwe isoni, unababara uwumva rw'amubabaro rwose rw'ubuzima ku isi yose. Naho abantu bapfuye ari abakiranutsi bazavuka ari abasore bafite imbaraga kandi ikindi wera. Inasema kwamba unapokufa dhambini utafufua jinsi ulivyokufa. Kama ulikuwa mgonjwa, kama ulikuwa ni kilema, kama ulikuwa na kitu, utaweza kufufua na mwili huo. Lakini wale watakatifu ambao watakufa wafufuliwe, watafufuliwa wakiwa na mwili mpya na wakiwa na nguvu za ujana. None mu bantu b'Imana